अब आउने 15 गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले आन्दोलनको सुरुवात गर्दैछ। भ्रिकुटी मण्डप हो नि त। भ्रिकुटी मण्डपमा दिनको 1 बजे सबैलाई उपस्थित हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हाम्रो समितिले पनि यसलाई अपरात्व लिएको छ। हामी सबै पनि जान्छौँ, तर पार्टीको झन्डामा होइन, राष्ट्रिय झन्डामा सबैजना उपस्थित हुन म अनुरोध गर्दछु। अब हेर्नुहोस्, 15 गतेको घटना सबैले देखिहाल्नु भएको छ। त्यहाँ म अर्धमूर्छी जस्तो अवस्थामा थिएँ। एक त म अलि बुढो मान्छे पनि, शारीरिक कमजोरीले गर्दा मलाई बोकेरै साथीहरूले रेस्क्यु गर्नुभयो। म घर गएपछि 3 दिनसम्म मलाई साह्रै गाह्रो भयो। छाती घाँटी सबैतिर 3 दिनपछि म त्यस काण्डबाट मुक्त भएको छु। जुन दिनको घटना घट्यो म थाकेको पनि थिएँ। 7 बजेतिर म सुतेछु। त्यही बेला राति 12 बजे डिएसपीको एउटा टोली मेरो घरमा गएर घन्टी बजाएपछि मेरो छोरो गएर किन आउनुभयो भन्दा तपाईँको बुवालाई हाउस अरेस्ट गरिएको छ, उहाँ घरमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, हामी हेर्न चाहन्छौँ भनेपछि अनि छोरोले उहाँ सुत्नु भएको छ भन्दा सुतेकै ठाउँमा गएर हामी हेर्छौँ भनेपछि मेरो बेडरुममा लिएर आएपछि उहाँले मलाई हेर्नुभयो। हेर्नु मात्रै भएन, त्यसो भए हामी फोटो खिच्छौँ भनेर उहाँहरूले पिक्चर मेरो पनि निदाएको फोटो खिचेर लिएर जानुभयो। भोलिपल्ट बिहान उठेर हेर्दा त घर वरिपरि पुलिस छ 8-10 वटा र त्यो दिनदेखि 24 दिनसम्म मैले बाहिर पनि जान पाइनँ। बाहिरका मान्छे मका आउन पनि पाएनन्। 24 दिनको दिन, अस्तिको दिन बेलुका 7 बजेतिर पुलिसहरू हिँडेछन्। ए पुलिस देखिन्छ भनेर भनेको माथिबाट फोन आएको थियो। फोन आएपछि उनीहरू गए भने त्यसपछि पुलिस मका आएको छैन। कति दिन लाग्यो। अब म प्रतीक्षामा छु आउला चाँडै भन्नेमा। अब अर्को कुरा आयो, यो आन्दोलन के हुन्छ भन्ने कुरो। आन्दोलन त हेर्नुहोस्, नवराज लाई थुनेर मात्रै होइन, नवराज मर्यो भने पनि यो आन्दोलन अर्को राजले सुरु गर्छ। यो आन्दोलन कन्टिन्यू हुन्छ जबसम्म यो देशमा राज संस्थाको स्थापना हुँदैन, हिन्दू राष्ट्र नेपाल हुँदैन र यो सङ्घीयता खारिज हुँदैन र बहुदलीय प्रजातन्त्र हाम्रो 4-5 वटा जो माग छ त्यो माग पुरा नहुन्जेल यो कन्टिन्यू भइरहन्छ। धन्यवाद। अब तपाईहरु चाहिँ योभन्दा अगाडि केही राष्ट्रिय प्रधान पार्टी नेपाल लगायतका झण्डा पनि के आन्दोलन देखिए। तपाईहरु अब निष्कर्षमा अब पार्टीको झण्डा होइन राष्ट्रिय झण्डा जानुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु भयो सबै। मैले अघि नै भने नि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले पर्सि आन्दोलनको सुरुवात गर्दैछ राष्ट्रिय झण्डामा। राष्ट्रिय झण्डा हो, यहाँ आफ्ना पार्टीको झण्डा होइन। पहिले राष्ट्र बचाउँ, पहिले राष्ट्रलाई समुन्नत पारौँ, राष्ट्रलाई सुरक्षित राखौँ, अनि पार्टी खोलौँ, आफ्नो झण्डा ल्याउँ, झगडा त्यसपछि गरौँला। अहिले राष्ट्रिय झण्डालाई त दुरुपयोग गर्नुभयो भन्ने पनि एउटा आलोचना आयो नि। जसले राष्ट्रिय झण्डा बोकेर हिँडेको मान्छेलाई राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग गर्नु भन्छ, त्यो मान्छे आफै राष्ट्रिय होइन, अराष्ट्रिय हो। यहाँको जो समिति छ नि हाम्रो, यसले चाहिँ आन्दोलन कार्यक्रम कहिले घोषणा गर्छ र हामी कहिले चाहिँ आन्दोलनलाई तयार भएर बस्छौँ? अब 2 आइतबार सोमबारसम्म यो घोषणा हुन्छ कार्यक्रम। डिटेल हामी कार्यक्रम घोषणा गर्छौँ। अब नयाँ आन्दोलन पनि 3 कुनेकै तरिकाले हुन्छ कि अब कुन तरिकाले गर्दै हुन्छ? हामी त 3 कुनेमा पनि शान्तपूर्ण आन्दोलनमा हिँडेको। सरकारले क्रान्ति गरायो। त्यहाँ अब सरकारले त्यत्रो टियर ग्यास हिर्कायो, 20 जनालाई गोली लागेको छ, अझैसम्म हस्पिटलमा छन्। हामीले किन चाहौँला? हामी चाहँदैनौँ। हामी शान्तिपूर्ण चाहन्छौँ। हामी शान्तिपूर्ण आफ्ना कुरा राख्न चाहन्छौँ, विरोध गर्न चाहन्छौँ। कसैले हामीमाथि आइलाग्छ भने हामी पनि दही जमाएर बस्दैनौँ।
पर्टिकुलर ग्यास हानिएको छ नि त्यसलाई प्रहरीले डिफेक्ट भनिरहेको छ के त्यो डिफेक्ट हो त अब तपाईँ पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो होला त्यो डिफेक्ट हो कि डिफेक्ट भन्ने मान्छे आफै डिफेक्ट हो सुन्नु न अध्यक्षज्यू एउटा मात्रै प्रश्न अन्तिमले अब अन्तिम प्रश्न आज तपाईहरुले यो बुझाउनु भयो अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा हो हो अब यो आधारमा तपाईहरुले बुझाउँदाखेरि उहाँहरुले यो रिसिभ गर्दाखेरि के भन्नुभयो एउटा त्यो लिनु अर्को चाहिँ अब दुर्गा प्रसाईको पनि अब अनुसन्धानले हिजो पनि बयान लिएको छ यो विषयमा पनि के अपडेट भयो यो पनि जनतालाई सुनाइदिनु हाम्राहरू 200 मान्छे जता अझ पनि 200 प्लस कार्यकर्ताहरू थुनिएका छन् मलाई लाग्छ अनावश्यक थुनेको हो कसैको केही कसूर छैन त्यस कारणले गभर्नमेन्टले चाँडै छोडोस् भन्ने म अनुरोध गर्छु हाम्रो के अरे यो अभियानको उपाध्यक्ष हाम्रो मिश्रजी सदस्य सचिव अझै थुनामा हुनुहुन्छ त्यस्तै हाम्रो के अरे प्रसाईजी उहाँ हुनुहुन्छ अर्को खड्काजी हुनुहुन्छ यस्ता जीहरू हाम्रा के अरे मेन मान्छेहरू धेरै छन् चाँडै छुट्छन् भन्ने मैले आशा गरेको छु। अब आज हामीले दुई ठाउँमा गएर जुन पिटिसन दियौँ त्यसको बारेमा सगुन भाइले डिटेलमा तपाईँहरूलाई हाम्रो पिटिसनै पढेर सुनाउनु भयो। अब यो 15 गतेको 3 कुनेको बारेमा अब धेरै भनिरहनु पर्ला जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। त्यहाँ मानवताको घोर अपमान भएको छ, हाम्रो बोल्ने स्वतन्त्रताको अपमान भएको छ, हामीले विरोध गर्न पाउनुपर्ने प्रजातान्त्रिक अधिकारको हनन भएको छ। त्यसकारणले हामीले त्यही बेलादेखि भन्दै आएका छौँ न्यायिक जाँच गरा भनेर सरकारलाई हामीले बारम्बार प्रत्येक दिन प्रत्येक इन्टरभ्यूमा प्रत्येक पटक फेला पर्दाखेरि हामीले भन्दै आएको, तर गभर्नमेन्टले सुनेको छैन, सुन्ला जस्तो पनि छैन। त्यसै कारणले आज हामी राष्ट्रिय मानव आयोग हाम्रो जो नेपालमा छ त्यसका गयौँ पिटिसन लिएर र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उच्च मानव अधिकार आयोगको जो यहाँ प्रतिनिधि छन् तिनका गएर हामीले पिटिसन दिएका छौँ। अब हेर्नुहोस् जातिको पनि हद हुन्छ, सारै जाति गभर्नमेन्टले गरेको छ। अब त्यसको बारेमा तपाईहरूले केही आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध उहाँहरूलाई छ। आश्वासन हामीले पाएका छौँ, उहाँहरूको एक्सन हेर्न बाँकी छ। यति भन्दै म आज यहाँ उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण पत्रकार अन्य महानुभावहरूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। नवराज सुवेदीजीको अनुमतिले आदेशले म यो पत्रकार सम्मेलन आरम्भ भएको यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु र सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर आजको दिन चाहिँ जुन गत चैत 15 गते तुनकुनेमा घटना भयो र सरकार पक्षबाट चरम दमन र मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी यो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दैछौँ। फेरि दोहोऱ्याउँछु, म मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषयमा आजको पत्रकार सम्मेलन केन्द्रित छ र यसै सन्दर्भमा लिएर संयुक्त जनआन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीज्यू र यो आन्दोलन समितिका निर्देशन समितिका सदस्य श्रद्धेय हरिबहादुर बस्नेतज्यू लगायतको टोली आज बिहान चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय अर्थात् UNOCHR र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा गएर एउटा पिटिसन लिखित रूपमा हस्तान्तरण, यो न्यायिक छानबिन के अरे न्यायिक छानबिन होस् यो उल्लङ्घनको विषयमा भनेर हामीले समितिको तर्फबाट संयुक्त जनआन्दोलन समितिको तर्फबाट बिहान पिटिसन बुझायौँ र यो विशेष गरेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थालाई यो जानकारी गराउने उहाँको ध्यानकर्षण गर्ने कार्य हो यो। र बिहान बुझाएको यो पिटिसन निवेदन
म यहाँ पढेर सुनाउँछु यहाँहरूलाई सञ्चारकर्मी साथीहरू समक्ष। त्यसपछि संयोजकले छोटो आफ्नो धारणा राखेपछि कुनै जिज्ञासा भयो भने त्यो प्रश्न उत्तरमा जाउँला। म पहिला चाहिँ हिजो आज बिहान बुझाएको यो पिटिसन निवेदन म यहाँ पढेर सुनाउन चाहन्छु। April 25, 2025, Mr. Volker Turk, High Commissioner for Human Rights, Office of the High Commissioner of Human Rights, OHCHR, UN Regional Headquarters, Geneva, Switzerland. Subject: urgent petition for immediate investigation into human rights violation and suppression of political dissent in Nepal. Dear Mr. Turk, on behalf of the Joint People's Movement Committee, I respectfully submit this urgent petition concerning egregious violation of internationally protected human rights that occurred during a peaceful political demonstration in Tinkune, Kathmandu, Nepal on March 28, 2025. The peaceful event was organized for the restoration of a constitutional monarchy and Sanatana Hindu kingdom with multi-party democracy, dissolve federalism, control corruption, usher in good governance, and promote social justice consistent with the aspiration of the Nepali people. However, in contravention to human rights and democratic rights of the people, the peaceful event was brutally suppressed by the security forces even before the program formally started. The disproportionate and arbitrary use of force by the security forces on unarmed citizens and peaceful political gathering was targeted at systematic suppression of political dissent, whereupon the government resorted to mass detentions, systematic suppression of fundamental democratic rights and human rights. Such government action lacking in restraint and responsibility led to loss of lives and properties, violating the spirit of the Constitution, notwithstanding Nepal's commitment to international human rights treaties and instruments. Despite the right to peaceful assembly explicitly protected under Article 21 of the International Covenant of Civil and Political Rights, ICCPR, to which Nepal is a signatory, the security forces responded with excessive use of force, indiscriminate violence, massive volleys of tear gas, targeted firings, physical assaults. The incident saw tragic deaths of 2 individuals, including a journalist, while 20 sustained bullet injuries. The United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Official 1990 strictly prohibits such disproportionate responses, mandating that force should only be used when absolutely necessary and in a measured manner. According to the news report published in Kantipur National Daily, the Nepal police during the press conference held on April 2, 2025 claimed 746 tear gas shells, 58 aerial assaults, and 2 pistol rounds were fired in the Tinkune incident. However, Himal Khabar Patrika news magazine, quoting confidential internal report prepared by the police range Kathmandu, reported on April 3, 2025, a total of 92 live rounds were fired. Amongst 81 rounds were fired from self-loading rifle SLR, 6 from Indian small arms system INSAS rifle, 3 from shotgun, and 2 from Chinese pistol. Please note the SLR and INSAS are self-automatic assault rifles used for military purposes, not meant for riot control or policing. The Armed Police Force, APF, fired additional 18 live rounds. A total of 165 blank shots and 201 rubber bullets were fired in the incident. Please note date expired tear gas cartridges were recovered from the site of incident. Moreover, 2 tear gas shells closely missed my car as I arrived in Tinkune. Security personnel fired numerous tear gas shells directly into the podium, disrupting the meeting even before the national anthem could play its full length. Security personnel were spotted firing tear gas shells from high up floors of the nearby private buildings, a fact substantiated by the National Human Rights Commission
In a press statement released on March 28, alarmingly, the same buildings were used by the police to store large quantity of tear gas cells. The repressive government action and disproportionate use of force, widely accepted to be premeditated one, triggered widespread chaos, violence, unlawful killing, endangering public safety. Further, demonstrators were unlawfully detained in large numbers. The government continues to harass and illegally detain citizens. The latest reported on April 2022. Leaders associated with our movement, Durga Prasai, Rabindra Mishra, Dhawal Samsar Rana, Pasupati Khadka, Munindra Raj Bhandari, Deepak Khadka, Pushkar Khatiwada, Om Prakash Luitel, and journalist Manoj Kumar Sapkota, young scientist, Sisir GC, among others, are accused with falsified charges in fabricated cases ranging from treason to organized crime. The government has failed to disclose the details of detentions to the parliament and the public, further restricting access to justice. In clear violation of Article 19 of the ICCPR, which guarantees freedom of expression and the press, the media, as apparent, was forced into self-censorship and post-censorship under the government duress. From the evening of March 28, security personnel kept a 24-hour watch on me, restricting my movement and public contact within my residence well up to April 21. Despite the confinement, the government failed to provide me with a detention notice, a fact validated by NHRC in its press statement released after visiting me on April 4, 2025. Shockingly, the government mobilized the Nepal army in combat fatigue while deploying mine protection vehicle and armed personnel carrier. Such a display of armored vehicles and lethal weapons is thoroughly objectionable in a peace situation. Nepal has had numerous political demonstrations, movements, riots, expression of political dissent, and political transformations in the past. But the record use of excessive force and firearms in Tinkune is an unprecedented one. No government till date has gone to such extent to grossly violate universally established human rights and undermine democratic rights. The crisis in Nepal is not an isolated event. Corruption, economic decline, capital flight, youth immigration, erosion of rule of law, and the collapse of Nepal's agricultural and industrial production have led to widespread public discontent since the establishment of the republic. The government propaganda of late has blamed our movement as unconstitutional, proving that the government is hell-bent on making a mockery of the very spirit of the Constitution. Besides the four issues: 1. Sovereignty; 2. Territorial integrity; 3. Independence of Nepal; and 4. Sovereignty vested on the people. The Constitution allows debate and amendment in all other issues. The systematic suppression of peaceful political movement, malicious prosecution and political persecution on part of the government further exacerbates the crisis. Hence, in light of the flagrant human rights abuses and gross violation of Nepal's international commitments, we urge the United Nations OHCHR to take immediate action for: 1. Launching an independent investigation, conduct a thorough, impartial inquiry into the violent suppression of peaceful demonstration in Tinkune, Kathmandu, including the use of excessive force, killing, unlawful detentions, arson, and state-sponsored violence. 2. Ensure accountability. Demand Nepali authorities to hold security personnel, government officials, and political actors accountable in the light of human rights abuse and violation of democratic rights. 3. Calling for immediate release of political detainees. Call on the Nepali government to disclose full details of those detained and ensure their legal rights are upheld as per the international human rights law. 4. Restoring the right to peaceful assembly and free speech.
ensure Nepal's obligation under the ICCPR, the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), and other conventions emphasizing political movements must not be met with state-sanctioned violence. 5. Preventing for the militarization of civil movements. Ensure that the Nepali government refrains from deploying military forces against peaceful demonstrators and respects democratic principles. 6. Safeguarding press freedom. Investigate government imposed censorship and protect journalists from intimidation, coercion, and undue influence. Nepal, as a member of the United Nations and a signatory to key human rights treaties, must be held accountable for these violations. The deliberate use of excessive force against peaceful demonstrators, suppression of free speech, and illegal detention represents a grave threat to democracy and human rights. We urge the United Nations to intervene urgently to prevent further escalation and ensure justice for the victims, including the prisoners of conscience. Given the urgency of the matter, we request an acknowledgement and a prompt update on any action taken in response of this petition. Sincerely, Navara Suvedi, Coordinator, Joint People's Movement Committee. यो निवेदन पेटिसन चाहिँ हामीले अघि मैले भने जस्तै आज बिहान संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा बुझायौँ। हामीले हाम्रो प्रतिनिधिमण्डल गएर समेतज्यूको नेतृत्वमा